tatalong kayo, ha? Bawal yung gano'n, ha? Tatalong na dapat kayo, ha? Okay. Okay. Ulit. Out. Okay. Okay, ready? In. Up. Out. In. Oh! Pahinga ka ulit, ha? Okay, pahinga ka muna. Okay, ready? Go! Out! 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 In! Out! In! Out! Okay, in! Out! Out! In! Okay, wala mag-music. Sasayaw muna sila. Sasayaw bago mag-ano. Rumik. Yay! Okay, okay. Kaya muna, ikot-ikot muna kayo dyan. Yan. Dyan na kayo, yan sa loob eh. Out! Out! Okay, out. In! Go! In! Out! Sayaw! Out! Sayaw! Out! In! Out! Baliktarin mo na. Oh, wait lang. In! Out! Out! Okay, ito na. Para ang out, kapasok. Ang in, lalabas, ha? Babalik ka rin. Sample muna, ha? Babalik ka rin, ha? Oh, practice muna. Okay, out! Oh, babalik ka rin lang. In! Yan! Okay, practice ulit ka. In! Yan! Practice lang naman yun, practice. Practice yun doon sa video. Okay, ready? Game na. Okay, ha? Hindi na ito practice, ha? Oh, in, out, ha? Ang in. Lalabas, ang out, papasok. Isipin mo yung utak mo, okay? Okay, ready? Wala pa tayong nakukuha. Go! Out! Out! In! Out! Out! In! Out! In! Out! Out! In! Oh, yung malis. Malis sila, again. Ready? Tong dalawa na naman ang natira. Ano, kayo ulit sa akin, ha? Game! In! Oh! Ay, tuloy yung friend nyo. Pili mo. Game, may 20 ka pa, Lola. Oh. Next game naman, next game. Bakit ka ng barya? Yung 100 na lang. Okay. Ano lang? Ay, naman. Ayun na nga, may shop na sa gitna. Tapos, Tapos kukunin niya pa na silang kumuha. kuha. Head, shoulder, ayaw inakta niya sa live. Sabi ko, kailangan niya malapit. Ako, makauna ka. End game.